आमर कौन है सेठी जेहेतु दी फसिले चाष अच्छी चाष जमी अच्छी गोटे कथा आमर 5टा पंचायत अच्छी 3टा पंचायत रु आमर कानसभाल ड्रेन रु से इरिगेटेड एरियाटा दी फसिले आउ 2टा पंचायत रो बिना केनाल रो सुविधा ना किंतु सेठी दी फसिले होइछे प्रथम है धान तापर आमर डाली मशारी डाली केसारी डाली आउ बुट डाली सेटा होउछि ना 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 से 990 एकड़ जो चाष जमी जाउछंती जमी बदल से जमी देवाई चाहूना से पैसा देवाई चाहते आटा मार्केट भैल्यू बहुत कम। हाँ केते दिन देव आज देव ना एबे से डोंगर पहाड़ रे आमे मांडिया कोसला कांगू कोया अत्यादि जिनिस कुमुंडा काकड़ी सब बनाइबू तापर आम वर्ष सारा खाइबू आमके विरोध कर कंपानी गुटे थर आइला आ से लोग आसिक खाली कंपानी आसबार नाइन एबे खाली पुलिस आस पुलिस आसी कौन कहउछ पुलिस आनी कौन कर कौनटा मारल बोले कंपानी के माली दौ ना बोल बांधी बांधी धरी जाऊँ फसल कर तो बंचुच आज्ञा कौन फसल न कले बची था असुविधा हे ना पानी आटिज डंगर तो ये डंगर बोले ये घर अच्छी हेले सिल पतर भसरी जीव ना कि रही जीव से केते परिवार अछि से जगह आमर से जगार केते हजार हजार परिवार अच्छा 324 खंड ना 25 खंड का माली तड़ार अच्छे आज्ञा से माली तड़ार लोग बिल लोग विरोध करते से गुटे खंड गाँव के बहुत पुलिस दे जाऊँ। मो ना बिबल टप्पो फॉरम फॉर ग्राम सभा कमिटी राजगामपुर सुंदरगढ़ ओडिशा मु आसी आमर से डीसीबीएल कंपानी डालिमा सीमेंट भारत लिमिटेड 970 एकड़ दी फसियाल चाष जमी अधिग्रहण पर प्रस्ताव देता आम ग्राम सभा सर्वसहमति नाकच करछु ता सत्वे से फेक एंड फर्जरी कागजपत्र करी एबे से 20% लोकंकु जो हिंदू आम अनुसूचित जनजाति अप्लाई नुह ता सत्वे से बहित झील को डाकी आणिकी 20% लोक से कंपनसेसन देछि एबे आ पाखरे पाखापाखि 20 एकड़ अनयूटिलाइज लैंड अच्छी सेठी जे जेते बेले खणी करने चाहूँगी आम कहूँ जे आम ग्राम सभा सर्वसहमति नाकच करूँ आपण मैंने कहीं आम एरिया आपण चाष जमी बुलूंट कहीकि आम जिते बेले विरोध करुँ से मैंने आम लीडर मान ना मिथ्या केस रुजु कर ओसीएल कंपानी को इंगित आम राजामपुर थानार भूतपूर्व एसआई एवं तहसीलदार जगबंधु मल्लिक से माने निजे आम ना केस दौरान तहसीलदार निज आम ना केस दौरान आम लीडर मान ना थाना अधिकारी आम ना निजे से माने केस दौरान आउ लोकंकु हाईकोर्ट रू आंटीसिपेटरी बेल नेला परे मध्य लोकल कोर्ट जीएमएफसी कोर्ट तांकर आंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट करुछि आ लोकंकु जेल रे पुलै के एमिति गोटे वातावरण सृष्टि करुछि जो द्वारा लोक माने बाध्य होइकि से जगह को कंपानी पे छाड़बे बोली से माने सेठी भयर वातावरण सृष्टि करुछंती आमर सरकार विचारक मंडल पाखरे सरकार आम दाबी अच्छी जो ग्राम सभार फेक एंड फर्जरी डॉक्यूमेंट्स करके से जमी अधिग्रहण प्रक्रिया को आगे नहीं तुरंत रद्द करा जाऊ आ द्वितीयतः जो मानक ना फेक एंड फर्जरी केस कराई उच्च स्तरीय सरकार तदंत दल गठन करी तदंत करी आम निरही लोक से केस रु ना को हटा जाऊ बोलिक आम दाबी रखुचु एबे तो जेल रे नहांती 3 मास हैला से माने एबे 2 मास हैला से माने फेरिछंती जेल रु एबे बहुत लोकन ना रे वारंट अछि तानरे कि केस नंबर अछि अपन पर हां मो पाखरे अछि केते नंबर पाइ परिबे एबे तो मु कहि परिबे डॉक्यूमेंट्स धरि के आसी छी हमर कोन हैला सेठी जेहेतु दी फसिले चाष अछि चाष जमे अछि गोटे कथा हैला हमर 5टा पंचायत अछि 3टा पंचायत रु हमर कानसभाल ड्रेन रु से इरिगेटेड एरियाटा दी फसिले हेछि आ 2टा पंचायत रो मध्य बिना केनाल रो सुविधा ना किंतु सेठी दी फसिले होइछे प्रथम हैला धान तापर आमर डाली मशारी डाली केसारी डाली आउ बुट डाली सेटा होउछि बिना पानी रे सेठी जदि सेठारु आमको जदि विस्थापन करा जाए ताहले आमर जो रिलोकेशन साइड रखिछंती आमर 7टा गाँव सेठी सेटा आमर अनुपयोगी जमीटा सेठी लोक को रहिबा मुश्किल और जो जमी मध्ये सेटा घर करिछंती सेटा संध्यारे से माने छात पकेछंती आ सकाले से सेंटरिंग सामानटा काढिछंती सेठी लोक को रहिबा मुश्किल से आउ सेटा आमर से 100% आमर लोक अनुसूचित जनजाति लोकर लोक माने से जीवे को गाड़ी
ସେ ତିନିଟା ଲୋକେସନରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରିଲୋକେସନ୍ ସାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଅନୁପଯୋଗ ଜମିରେ ଅଛି ସେଠି ଆଉ ଘର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଏବେ ଛାତଟା ପଡ଼ିବ ପାଣି ଗଲୁଛି ଆଉ ଏବେ ଛାତ ପଡ଼ିଯାଉଛି ନା 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 ସେ 990 ଏକର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଯାଉଛନ୍ତି ଜମି ବଦଳରେ ସେମାନେ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରୁ ବହୁତ କମ୍ ଆଚ୍ଛା ଜମି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ନା ସରକାରୀ ଜମି ଆମର ସବୁ ରହିତ ଜମି ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିତ ଜମି 970 ଏକର ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିତ ଜମିଟା ସେଟା ପଟ୍ଟାରେ କାହା ନାଁ ଅଛି ପଟ୍ଟା ନାଁରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆମର ଏବେ ଯେମିତି ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି ମୋ ନାଁରେ ବି ନାହିଁ ସେ ଜମି ସେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ସେ ମୋର ତ 3 ଏକର 74 ଡେସିମିଲ୍ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗାଧ ନାହିଁ କେଉଁ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟା ମାଲେ ଏବେ ଦେଖ ପୋଲିସ ମାନେ ଆସିଛନ୍ ଆମେ ତ ପୋଲିସକି କିଛି କହିନାହିଁ ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ଆସିକରି ମାଲି ଖୋଲିବି ବୋଲି କହୁଛି ସେ ମାଲି ଖୋଲିବି ବୋଲିଲେ ବେଲେ ଆମେ ମାଲି ଦେବୁ ନାହିଁ ହେଲେ ସେ କମ୍ପାନୀ ହେଲେ ଆସିକରି ବୁଝାଇବାର କଥା ଥିଲା ନା ପବ୍ଲିକକୁ ବୁଝେଇ କରି ସିନା ଯେଉଁଟା କରବାର ଅଛି କରିଥାନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କହୁଛି କମ୍ପାନୀ କିଛି କହୁନାହିଁ ଆସୁଛି ମାଲି ଖୋଲି ନେବି ବୋଲୁଛି କାହା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ସେ ଖୋଳିକି ଯାଉଛି ହଁ କ'ଣ କରୁଛି ମାଲି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛି ପାଲି ଖୋଳିବା ପାଇଁ হয় মালি কুড়বা পাই সে কোম্পানি আসছে কোন আসলে কোম্পানি? বেলে আমি নাই আমি মালি দেই পারবো କମ୍ପାନୀ না ନାଁ କ'ଣ মৈত্রী বেদান্ত ଆଚ୍ଛା ଏ ତ ବାଲି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ଖୋଳା ହେଉଛି হ আসিকরি ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ସେଠି? অসুবিধা হব না কে এই পাহাড় যদি বসলি যাব বলে আমি কোন খাই পারবু না রই পারবু মাটি ধুলি কেতে প্রকার জিনিস হয়ে যাব না খাই বেলে আমি বঞ্চি পারবু কি সেইটা দেখবার আছে না ধুলি মুলি হয়ে যাব মাটি তো কেতে হব এই দেয়া কুপা খালতে গোটে মালি হেলা সেই মালি লোক মানে পানি কমিগলা তাপরে ধুলি মুলি হয়ে যাচ্ছি আহরি খাইবাকে মিশা ভাল ভাবে মিলু নাই কেতে 2 মাস কি 6 মাস দেলা দেই করি কাজ হলে এবে বন্ধ করে দেলা হেলে বন্ধ করে দিলা কোটি টাইম করে খাইবা এই গানে হ্যাঁ কেতে দিনে দেব আর দেব নাই এবে সেই ডঙর পাহাড়ে আমি মান্ডিয়া কসলা কাঙ্গু কইয়া অত্যাধিক জিনিস কুমড়া কাকড়ি সবু বনাইবু তারপরে আমি বর্ষ সারা খাইবু আমাকে বিরোধ করি না কোম্পানি গুটে থর আইলা আর সে লোক আসি করি খালি কোম্পানি আসবার নাই নেবে খালি পুলিশ আসছে ପୋଲିସ ଆସି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି পুলিশ আনি কোণ করছন আর কোনটা মারল বলে কোম্পানিকে মালি দেউ নাই বলি বান্ধি বান্ধি ধরি যাচ্ছ কোম্পানি বালা কেন বান্ধি নেউছন কোম্পানি বালা আসু নাই নি আজ্ঞা পুলিশ আজ করে বান্ধি নেউছন ପୋଲିସ ବାଲି ନେଉଛନ୍ତି হ ପୋଲିସ ବାଲି ନେଇ କ'ଣ আর କରୁଛନ୍ତି সে কোম্পানিকে আমি দেখিবার নাই না ପୋଲିସ ବାଲି ନେଇକି କମ୍ପାନୀ ନେଉଛନ୍ତି পোপাটি দেউছন কি আজ্ঞা 3 মাস 6 মাস বর্ষে রখি দেউছন আর ডাক্তারখানা যাইছিলা তার বউকে নেইছিলা পিলা হারানি হয়েছিলা ডাক্তারখানারে সে তার বউ এবাটে কায় হেউছিলা তাকু বান্ধি করে জেলরে ଅଛି সে শাকবাড়ি ঝিও ଆଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେ ବାଲି ମାଟିରେ ଆପଣ ফসল করে তো বঞ্চিত আজ্ঞা আর কোন ফসল ন কলে বঞ্চি থাকতো ଆପଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି অসুবিধা হব না পানি আটি যাব ডঙ্গর তো এমতি এইটা ডঙ্গর বলে এইটা ঘর ଅଛି ହେଲେ শিল পতর ভাসলি যাব নাই কি রই যাব সেটা କେତେ ପରିବାର ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ସେ ଜାଗାରେ କେତେ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା 324 ঘন্টা 25 ঘন্টা মালি তড়ার আছে আজ্ঞা সে মালি তড়ার লোক লোক বিরোধ করছে সে গুটে খন্ড গাঁকে বহুত পুলিশ দিয়ে যাচ্ছে କିଛି নাই মিলি আজ্ঞা সরকারি ঘর নাই আজ্ঞা পাই নাই সরকার আর কার্ড দেଉଛି আজ্ঞা সে চাউল দেଉଛି জায়গা ଅଛି আজ্ঞা ଆକୁ ନେଇକି সরকার ভিতরে কার্ড কমপ্লেন করবো আজ্ঞা ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି নাই